Carry. Number 1. Pero parang mali yung team mo. Dahil ito yung Ayaw nga pala. Ano ka? Two-stroke ka. Nice. Wala palang takbo to. Lamig. Yun. Alright. Saan napunta yung tee? Oh, yes. Thank you, Mr. Carry. Tingnan natin kung ano tong golf course na to. Sana matino ang greens. Mukhang matino naman ang greens. Mukhang matino no. 194. Freiburg Golf Club. Yes. In Black Forest. Yes. Wala na kaming warm up. Wala na. Kasi supposed to be Philippine style. 11:20 ang aming tea time. May available na 10:30, so we arrived 10 minutes before we decided to play straight. Okay. Ay, behind. Behind. Blank courts. All right, 126 meters. Sa gitna lang ng green. Mud First bull. iron shot of Mr. Carry Uy. Oh. Kaliwa. Short pa. Okay, up and down. Up Second and down. shot. Ay, third shot na pala. Third shot. Par 4. Up and down. Galing Up naman. and down. That's my putting par. That's the putting birdie. Actually, hindi ko alam gaano kabilis to. Bigyan ko ng pang 10 steps. Baka tumakbo. Di baling short. Oh, Bilis, no break. No break. Mas mabilis dito, chong. Pat through. Straight. Nice. Nice. Pag downhill, less, no? Less, less yung break. Pero pati speed. Downhill. Okay. Putting for par. Pasok. Hole number 2, par 5. 464 meters. Ay! Baba na, baba. Skupeta. Baba.
Another Nako, patay. shot! Bumaba ka dyan. Stay. So Brad, paano kayo nagkakilala ni Louie? Loko. Ano tayo, no? Pick and clean? Nasa rough kayo. Hindi ba pwede? Fairway lang. Oo. Yon. Oh. Stay. Nasa 100 marker. Malalim. Yes. Second shot. Grabe hangin. Uy! Uy! Fourth shot. Oo. Fourth shot. Yan, hirap pag walang... Fourth shot. There you go. Yun lang yun. Ano ba ginawa mo? 140 to the green. Man eh. Palpakerts. Uy, kanan uli. Ganun pa pala. Bukan Ilang natin yards to. ka dito? 127 meters eh. So Ano yan? roughly around 141. 9? 8? 8. Again the win eh. Nasa Oo rough nga. pa tayo. Saka nasa rough pa. Okay. Par 5. Let's go, Edward. Yon. Ah! Kanan lang, no? Green. Stop. Green naman, green. Nakita mo? Oldies! Nasaan? Upright ng konti. Oo nga. Alright. Ganda niyan. Ang ganda mo. Pwede kang liga. Uy, walang bali. Hindi, bumali. Ayun. Okay, okay. Lagpas na. Takbo din yan sa akin. Grabe ka. Lagpas pa. Oy! Okay. Laki oh, sa dulo. Grabe. Okay. Come on, Edward. Oh. Malakas eh. Nung pagtama pa lang, alam ko na malakas eh. Ah! May galiway. Par 3, 146 yards. Oh, ako muna ang ano mo. Ang tawag doon? Guinea pig. Gummy bear. Okay. Yon. Kanan ba? Oh, green. Green. Patong. 8 iron din ako. Katulad ni Josed.
Yes. Go, baby. Gandang balik. Ah! Nice shot. Downhill. Hindi natin alam tong mga ganitong. Go. Galing. Pasok mo na. Uy! Yan. That's a good one. Take it. Go. Nice Kulang. spot. Yeah. Take it. Mali, no? Malaki lang dito. Pero tama naman eh. Oh, tama yung ano, pero yung aiming ko dun. Yo. Alright. Next tee. Alright. Next Ito tee na. to the right. Dito na kami sa punuan, mga kaibigan. Papuntang tito ha, hindi papunta sa bola namin ha. Grabe lamig, my goodness. Ah. Par 4, handicap 3. Par 4 lang to. Nice. Doon talaga pinadaan at pinafade. Ayos, Brad. Thank you, thank you. Baka biglang mag-fade na naman eh. Oh. Stinger. Stinger. Takbo. Oh, Hybrid 170. let's do it, Carrie. Come on. 170. Huwag lang sumobra. Pag patay. Uy. Stinger na naman. Hala. Uy! Yun. Ganun. Ganun li. Parang palong ganun lang. Pangit dun. Pwede. Takbo. Pangit. Pag ano. Ganyan yung sinemplangan namin sa ano, pare. Doon, sa dulo na. Mataas masyado yan. Tingin mo. Oo. Ayun yung bola ko. Saan? Ah, doon, sa dulo. Ayun pala eh. So, kailan... Yung dulo na lang ng flag nakikita ko eh. Lalim. Go! Nice shot! Nice one, brother. Sa may dumi. Sige. Okay. We try. Doon tayo sa may dumi, Edward. Okay. Laki masyado, hindi ba? Hindi siya bababa. Hindi maabot. Good up and down. Galing. Break. Ayaw. That's a good one. Ganda, chinip mo, Edward. Kaya mo paabutin dito eh.
Kaya mo paabutin. Wag! Wag naman! Kapong ka pa! Ever. Alright. Par 5. Hole number 5. 444 meters. So, nagkapali pala kami. sa back tees kami nag-tee-off. Di ituloy-tuloy na. Meron palang blue roll. Kaya pala wala na. Nasa dulo tayo. Makitid tong course na to kasi kanan, puro hazard. Kaliwa, puro trouble. Kaliwa, okay lang. At least wala kang penalty. Yun lang. Yon. Perfecto. Ganda ng fade niya, no? I like it! Okay, fade mo ngayon ah. Sisira ako dito, Brad. Hangin eh. Oh, against the wind pa. Hangin eh. Wala akong Tips fade eh. na kami. Puro lang ako draw eh. Nasa tips Tas na kami. Against the wind pa. Diyos ko. Ayun na. Naririnig niya na naman. Yun. Oy! 4 left! 4! Angat. Brad ah. Kaya mo yan. You were made for this. Sa ibabaw na lang kaya ano. Ibabaw, pwede. Bago mag-trap. At least, nandun ka bago mag-trap, siguro 100 plus. Kung lilipad tong 9 iron. Sobra ka naman. Taas eh. Hindi, no? Merong... Tsaka nasa rough ako eh. Ah, hindi. Kaya mo yan. O, yun lang, kinabig. Ayun, lumusot. Yun, Ayun. yun. Oo, kita mo. Before the trap. Sige Come on, nga. Edward. Yon. See? Uy! Hindi, Oh. tama lang. Muntik na mag-fairway. 1-3-1 for Mr. Kari Uy. 1-3-1. Nasa rough na naman. Nice shot. Go! Wow, fumade pa oh. Wow, what a kick! Kick wrong. So, tirang 35. 35, no? 35. Nice shot. Pwede na. Okay, that's the pin. $15. Come on, Kari. You can do it. Uphill. 10. Right to left. Oh, you gotta go. Wow. Tumigil ka na dyan. Huwag ka na bumaba. Makikita mo rin yan. Pasok mo na. Nice bird! What a birdie! I love you! Patay ako, hindi ko alam. Parang kaliwa eh. Parang, Bigyan ko ng kaliwa. Bigyan ko ng kaliwa. come on. For par.
Uy. Pool. Hole number 6, par 4. 325 meters. Ano to? Paano palo to? Puno sa gitna. Mataas bola ko eh. Kaya lang, hindi ko lang Sakto yung sigurado. fade mo dyan. Sana. Oo. Yun na nga, sakto. Tirahin ko na yung puno. Patay tayo dito. Hindi naman ganun kataas. Sa ilalim nga eh. Crack. Galing mo. Ayan oh. Kita-kita. Hindi, unplayable. One club length. Bakit? Titirahin ko yan. Ayoko mag-video ah. Iyan gamitin mo. Eksakto, brad. Another exhibition. What a drive by Mr. Uy. Ay, nako. Naihi pala. Sigurado ka, walang sanga yan ha? Walang ugat ha? Ayun, sanga. Ugat pala, ugat. Wala yan, brad. Tsaka hindi ko matatamaan yung lupa eh. Sure ka ha? Oo. Okay. Aray. Meron? Meron. Sabi ko sa iyo. Yun na nga. Kailangan iksian. Baba mo yung handle Lumapit. yan. Oh. Tapos, Yun oh. Okay na yan. Green. Oh, still playing. Knockdown tayo. Knockdown. Knockdown. Okay. Uy! nako. Sayang. Kana no, pero nasa likod ng bunker. Tapos, dalawa. Isa. So, bigyan ko ng dalawa. Although uphill siya. Dahil yung ano, nag-break. Bigyan ko ng dalawa. 14. So, tirang 12. Pero uphill eh. So, mga 12, 13. Short. Nice, nice. Bali mo na. nice. Oh, grabe, ang bilis mo, baby. Kala ko nga short eh. Patay. Dito lang sabi ko sa'yo. Ay, okay. Bali mo na. Konti lang bali eh. Konti lang ba? Oo, di ba yung akin di masyado bumali? Sa dulo. Ito loob lang siguro. Parang wala, parang diretso na nga eh. Oh! Meron. 124 meters. Puro sand trap pa yung harap. Kailangan. Protektado yung mga pin today.
Ay, sobra ka. Too matching. Huy! Dito lang ako sa kanan ng bunker. Go. Sobrang kanan naman. Ayaw. Ayaw naman lumiko sa'yo. Okay. 15, okay. Tumakbo pa. Brad, ito yung mga hindi pinapractice eh. Trenta. Double break ulit. 20, 30, 25. 8 o'clock. 8 o'clock. Balik. Nice. What, tapat. Pwede na. Tamo. Nice. Sabi ni Ama. Idiretsahin ko na rin to. Oo. Yun. 8. Par 5, handicap 5, 429 yards. Yards, meters. Anong target mo dito? Nasaan yung green? Ayun. Tawid. Tawid dagat. Ay! Nag-fade. Hit the tree! Nice. Ano, eksakto. Yun lang, oh. Nice shot. Dibidawdu. Easy swing. Kenley. Waterfall again. Against na. Tsaka hindi natin alam kung paano lipad ng bola ngayon eh. Kaya bigyan natin ng pitching wedge. Naku, patay. Bite yan. Pero okay yan. Ganda na tama eh. Bang! Kagat. Nice Ayun, no? shot. Slope niya going down. Bumalik. Bumabalik.
Mukhang tatamaan ko nga yung ano mo eh. Tama mo marker ko? Hindi, okay lang. Come on, for birdie. Stay up. Stay up. Nice touch. Thank you, thank you. Nice ball. Lost ball. Ba't napunta na yung bola mo? Ewan ko. Baka nalaglag sa apat. Yun na oh. Okay. Take away. Good boogie. 9. Okay. Oh. Ano ito? Mamasyal tayo. Bakit ito yung 9? Please drive carefully. Hindi. Tama to. Kasi ang layo eh oh. Pero hindi ka babalik na clubhouse, ano? O dadaan tayo clubhouse. Dadaan siguro. Pwede natin takbo. Par 4, handicap 1, 419. Apo. Alright. Pwede na yan. Pero ano eh, tawag dyan? Dami lang dahon na eh no? Oo eh. Pero okay lang. Para kakaiba. Yun. Kabak. Nice. Nice yan. Safe. A lovely day to play golf. With my friends. Hi. Yun, no? May waterfall again, no? Waterfall. Waterfall. Ano din? Pero in fairness, ang ganda nitong golf course ito. Tricky ano? Very tricky. Kumaga, you have to work your mind. Hindi pwedeng palo ng palo. And your heart. Wow! May 20. Oh, bakit ka sa trap? Over? Hindi. Tingnan natin. Baka sumobra naman ang fade. Grabing par 4 to, kaya pala handicap 1. Uy, hindi bumalik. Ayun. Pero mas safe ang sa ilalim. Oo. Yung ano lang eh, yung takbo ng bola, hindi ko alam kung anong gagawin eh. Yun no? Mahina yun, brother. Turning left. 10 yards. 25.
Stay. Ano ba yan? Yan. Kasi downhill eh. Gugulong siya mag-isa. Pakitaan kita ng Flappy ah. Phil Mickelmore. Nice. Kita mo naman yan. Oo. O, di ba? Give na, give. Saan na ba yung pin yun, no? Okay. For power. Yon, pasok. Nice. Good par. Nice par. Ganon din. Ganon din side door. Ano, paunahin natin siya, no? Oo. Di ba pupunta pa tayo sa kotse?